اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ قرآن کی دوسری سورہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 135 وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ The Jews and Christians each say follow our faith to be rightly guided۔ تو جیوز اور کرسچن کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہم کو فالو کرو۔ تو قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، سے کون بول رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں پروفٹ سے۔ جب جیوز اور کرسچن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم یہ کون سا نیا ریلیجن لے کر آئے ہو، تم اس سے کبھی بھی ایٹرنل لائف نہیں پا سکو گے، ہم کو ہی فالو کرنا پڑے گا تو ہی یو ول گیٹ سالویشن۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ او پروفٹ یا نبی، تم ان سے کہہ دو کہ میں تو ابراہیم حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دم کیا کہتے ہیں وہ، ایک دم جس کا جو فوکس جو گول کے اوپر ایک دم فوکس ہو، جو ٹارگٹ کو بالکل فالو کر رہا ہو، ایک ہی دھن کا پکا۔ میں تو اس کو ابراہیم حنیف کو فالو کرتا ہوں میں۔ تو ابراہمک فیتھ جو ہے وہ کون ہے؟ جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام۔ تو رسول اللہ کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ایکچولی میں ابراہیم کے فیتھ پر تو میں ہوں، تم لوگ نہیں ہو، تم لوگ بھٹک چکے ہو۔ وما کان من المشرکین، اور وہ پولیتھیسٹ نہیں تھا، یعنی کہ وہ آئیڈل ورشپر نہیں تھا۔ تم لوگوں نے تو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے انسانوں کی پوجا شروع کر دی ہے، کیونکہ جیوز لوگوں نے عزیر کی پوجا شروع کر دی تھی۔ ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ عزیر جو ہے، عزیر وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور کرسچن لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کرسچن لوگوں نے عیسیٰ جیسس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا، سن آف گاڈ بتا دیا۔ اور عزیر میں نے کہا تھا کہ کون تھا وہ عزیر؟ وہ اوزائرس، جو ایجپشن ٹرینیٹی میں جو ایک آئسس تھی، اور ہورس ایک فادر اور آئسس مدر، اور ان لوگ کا بیٹا اوزائرس۔ تو اس کو ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہہ کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ سے کہا کہ تم دونوں لوگوں نے شرک کیا ہے۔ شرک کا مطلب تم لوگ دونوں نے اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کی پوجا شروع کر دی ہے۔ ایکچولی میں ابراہیم جو تھے وہ آئیڈل ورشپر یا پولیتھیسٹ نہیں تھے۔ پولیتھیسٹ مطلب بہودیو، بہت سارے لوگوں کی یا بہت سارے دیوتاؤں کی پوجا کرنے والا۔ وہ ابراہیم تو بالکل ایک فوکس تھا کہ اس کو کس کی پوجا کرنی ہے، اس کو معلوم تھا۔ تو میں اس کے فیتھ پر ہوں، ایکچولی میں ملت ابراہیم پر ہوں۔ اب ابراہیم کی دیکھو، میں آپ لوگوں کو ایک جینولوجی بتاتا ہوں، وہ آپ لوگ دھیان میں رکھ لو تو آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ کون سے پروفٹ پہلے تھے اور اس کے بعد میں کون آئے۔ یہ کرونولوجی ہے نا، یہ اگر دماغ میں رہے گی نا تو باقی ساری چیزیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اب سے آلموسٹ 4000 ایئرس پہلے تھے، یعنی کہ جیسس کرائسٹ کے 2000 سال پہلے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کون سے پروفٹ تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون سے پروفٹ آئے، یہ جو چلڈرن آف اسرائیل جس کو کہتے ہیں، وہ کب سے شروع ہوئے اور وہ کہاں جا کر ختم ہو گئے، اور اس کے بعد میں امت محمد جو شروع ہوئی وہ کب سے شروع ہوئی۔ تو یہ ہم لوگ یہ جینولوجی دیکھیں گے ہم لوگ یہاں پر پہلے۔ اب یہ دیکھو، یہ سب سے پہلے جو پروفٹ ہے نا، فرسٹ مین آدم، ان کا نام تھا آدم، اسی سے بنا ہے آدمی۔ تو یہ ان کے 3 بیٹے تھے، ایک تو حابیل اور قابیل جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، یہ ایبل، انگلش میں ان کا نام ہے ایبل، اور قابیل جس کو بولتے ہیں اس کا نام ہے کین، بائبل میں اس کا نام ہے کین۔ اور تیسرا اور ایک بیٹا تھا ان کا نام تھا شیس۔ قرآن میں ان کا نام نہیں ہے شیس کا، ٹھیک ہے؟ قرآن میں جو ہے آدم کے بعد میں جو کرونولوجیکل آرڈر میں جو نام آتا ہے وہ آتا ہے ادریس علیہ السلام کا، ٹھیک ہے؟ اب وہ کون ہے وہ میں بتاتا ہوں بعد میں۔ تو یہ یاد رکھو، یہ حابیل اور قابیل،
انگلش میں ایبل اور کین. اور یہ جو کین جو ہے قابل، اس نے مرڈر کیا تھا. ٹھیک ہے، ادھر دیکھو لکھا ہوا ہے سلین، مطلب حابل جو ہے ان کا قتل ہو گیا تھا. اور کس نے کیا تھا؟ قابل نے، کین نے. ٹھیک ہے، تو قابل سے قتل یاد رکھنا، اس نے قتل کیا تھا. اب اس کے بعد میں یہ شیش کے جو سیٹ ہے، سیٹ، یہ سیٹ لوگ بھی نام رکھتے ہیں نا، سیٹ، تو یہ سیٹ ہے لیکن ایکچولی میں شیش ہے وہ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انگلش میں پروناؤنس تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. تو ان کے یہ سارے کے سارے یہ بچے ہوئے. ٹھیک ہے، اینوس ہے، کینائن ہے، مہالا ایل ہے، اور جارڈ ہے. اینوک ہے، متو صالح ہے، لامخ ہے. اور یہاں پر یہ ان کے بچے اینوک، اراد، مہوجائل اور متوسائل، لامخ، ادا، زیلا. اب یہاں پر آتے آتے دیکھو، اب یہ کین کے جو بچے تھے نا وہ ختم ہو گئے. یہاں پر ان کی جو جنریشن ہے وہ کہاں گئی نہیں معلوم. اب یہ جو شیس ہے، ان کی جو بچے ہوئے وہ وہاں سے پھر لامخ سے نوح، جن کو نوح علیہ السلام کہتے ہیں ہم لوگ، نوح. تو نوح علیہ السلام جس کو سیکنڈ آدم بھی کہتے ہیں، نوح علیہ السلام جو ہے ان کا نام جو ہے آدم علیہ السلام کے بعد قرآن میں آتا ہے. آدم کے بعد میں نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کے بعد میں کتنی جنریشن ہوئی اس کی پرفیکٹ جو ہے وہ برابر ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ پوری پری ہسٹوریکل ایونٹ ہے، اس کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام سے آلموسٹ 2000 سال پہلے کا جو بھی ریکارڈ ہے اس کو کہتے ہیں پری ہسٹورک. ٹھیک ہے، اور 2000 سال سے لے کر یہاں تک آلموسٹ 5th اور 6th سینچری تک اس کو کہتے ہیں اینشنٹ ہسٹری. 2000 BCE سے لے کر اور 6th سینچری CE تک، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں اینشنٹ ہسٹری. پھر اس کے بعد میں آتی ہے میڈیول ہسٹری، پھر اس کے بعد میں آتی ہے ماڈرن ہسٹری، اور ابھی جو چل رہی ہے وہ ہے کانٹمپریری ہسٹری. تو خیر یہ سب پری ہسٹورک ایونٹ ہے، تو اس کی ڈیٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا ہے، ہم لوگ جو ہے وہ ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، وہ یوز کرتے ہیں سرکا مینس CIRCA، مطلب اپروکسیمیٹ، کنفرم ڈیٹ نہیں ہے. تو اس کو دیکھ لو، آدم اور اس کے بعد میں جو قرآن میں نام آیا ہے وہ ہے نوح جس کو کہتے ہیں. اور یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو آیا تھا وہ فلڈ کا عذاب آیا تھا. ان کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تھا، تو جتنے بھی ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کو سب کو کشتی میں لے لو، اور ایک جو بھی اینیمل ہے اور جتنے بھی پرندے ہیں، جانور ہے، سب کا ایک پیر، ایک جوڑا لے لو. اس کے بعد میں پھر کیا ہوا تھا کہ واپس سے دنیا بسی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم کر دیا تھا. تو ان کے 3 بیٹے تھے. یہاں پر دیکھو، شیم، ہیم اینڈ جافت. یہ ایکچولی میں جو ایرامائک لینگویج تھی ان میں آتا ہے نام سام، ہام اور یافس. تو ان سے جو شیم ہے، جو سام ہے، ان سے پھر باقی جنریشن چلی، اس کے لیے کہتے ہیں سیمیٹک ریلیجن. تو سیمیٹک جو سام کی جو نسل تھی اس میں ہے جیوز لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں، اور جو مڈل ایسٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب سام کی اولاد میں سے ہے. اور ہام کی اولاد میں کون ہے؟ جو افریقن لوگ ہیں وہ لوگ ہام کی اولاد میں سے ہیں، افریقن نسل کے لوگ. اور اسی طریقے سے جو وہاں پر ہے ساؤتھ امریکہ میں جو بالکل ریڈ انڈین لوگ، وہ سب ہام کی نسل میں سے ہے. اور جافت جو ہے، جافت جس کو یافس کہتے ہیں، ان کی نسل سے کون ہے؟ یاجوج ماجوج، جس کو گوگ اینڈ میگوگ کہتے ہیں. تو گوگ اینڈ میگوگ کی نسل سے کون لوگ ہیں؟ جو چائنیز ہے، اور جس میں چنگیز خان وغیرہ تھے وہ لوگ، اور اس میں وائٹ سکن لوگ بھی ہے. تو جتنے بھی وائٹ سکن لوگ ہیں وہ یاجوج ماجوج، یہ جافت ان کی نسل سے ہے. اور سام کی نسل سے عرب اور مڈل ایسٹ کے لوگ، اور ہام کی نسل سے افریقن لوگ.
تو ان کے ہی بچوں سے باقی ساری دنیا میں بعد میں جنریشن بڑھی. تو یہ نوح تک ہو گیا، نوح ان کے بچے. ابھی اس کے بعد میں تو ابھی نوح علیہ السلام کے بعد میں نوح علیہ السلام کے بعد میں اور بھی نبیوں کا نام آتا ہے، جیسے کہ ہود اور صالح. ٹھیک ہے، بٹ ان کی بھی جو ہے وہ کنفرم ڈیٹ نہیں پتہ ہے. پھر اس کے بعد میں جو نام آتا ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے ہم لوگ دیکھیں گے تو ان کی جو جنریشن ہے وہ کون لوگ ہے اور وہ کہاں تک ابھی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جینالوجی آف ابراہیم. ابھی یہ دیکھو یہ کن کے بیٹے تھے. قرآن میں جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ابا کا، ان کے ڈیڈ کا نام آتا ہے آزر، لیکن بائبل میں کیا نام ہے؟ تارح. تو تارح اور ان کا بیٹا یہ ہاران، ناہور اور ابراہیم. ٹھیک ہے، ابراہیم کی فرسٹ وائف تھی سارہ اور سیکنڈ وائف تھی ہاجر. ہاجر سے دیکھو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بھی 12 بیٹے ہوئے تھے. یہ دیکھو نبجوت اور قیدار اور عبدیل، مصباح، مشما، دوما، ماسا، ہادر، تیما، کیدما اور نافش، جیتور. یہ جو کیدار جو ہے، کیدار یہ بھی ان کا لڑکا تھا. یہ شاید جو کیدار ناتھ جو آج جن کی جو پوجا کرتے ہیں وہ شاید ان کے بیٹے سے ہی وہ قیدار سے وہ کیدار ناتھ بن گیا ہو، لیکن کنفرم نہیں ہے. اور ان کی ایک تیسری وائف اور تھی کتورا. تو کتورا کی یہ سب اولاد ہے اور ان سے یہ جہاں پر آباد ہوئے وہ وہاں پر اسی جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے وہاں پر رہنے کی وجہ سے اس پلیس کا نام بھی سٹی جو ہے وہ سٹی کا نام ان کے نام پر ہی پڑ گیا. ٹھیک ہے، تو پہلے جو فیمس آدمی جہاں پر رہتا تھا اور اس کی بہت سارے بچے اور جنریشن ہو جاتی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے، اسی کے نام پر سٹی کا نام رکھ دیتے تھے. جیسے کہ احمد آباد، اورنگ آباد ہے نا، مراد آباد، تو نام پڑ جاتے تھے. یہ جس نے آباد کیا تھا تو اس کے نام پر ہی سٹی کا نام پڑ جاتا تھا. ابھی ابراہیم علیہ السلام کی جو فرسٹ وائف تھی سارہ. تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. دیکھو تو اسحاق علیہ السلام اور ان کی وائف تھی ربیہ. ربیہ میں اب یہ لوگ جو ہے وہ لوگ نے کیا کیا، ریبیکا کر دیا اس کو، ریبیکا. ٹھیک ہے، اب ان سے اسحاق علیہ السلام کو 2 ٹوئنس بچے پیدا ہوئے تھے، ایک عیسو اور یعقوب، جس کو جیکب کہتے ہیں، جیکب. اور یعقوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعقوب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، عقب. عقب یعقوب. اور عقب عربی میں جو ہیل ہوتی ہے نا، اپنی پیر کی ایڑی، اس کو عقب کہتے ہیں، عقب. اب کیا ہوا تھا، یہ جو ٹوئنس جو پیدا ہوئے تھے نا، ٹوئنس جو پیدا ہوئے تھے تو عیسو کی پیر کی ایڑی پکڑے ہوئے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. جو 2 بچے ٹوئنس پیدا ہوئے تھے تو عیسو جو تھے، عیسو ان کی پیر کی ایڑی پکڑے ہوئے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو اسی وجہ سے ان کا نام یعقوب رکھا گیا تھا، یعنی کہ پیچھے آنے والا. ٹھیک ہے، اور عیسو جو نام ہے یہی نام عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. اور عیسو جو ہے وہ بہت کامن نام تھا اسرائیلائٹ میں. ٹھیک ہے، لیکن وہ عیسو کو کیا ہے ایک دم تھوڑا سا ایک یونیک بنانے کے لیے ان لوگوں نے اس کے پہلے جے لگا دیا اور اینڈ میں ایس لگا دیا، تو وہ کیا بن گیا، جیزس. ٹھیک ہے، ان کا نام ایکچولی میں عیسو تھا. عیسو جیسے کہ ہم لوگ یسوع مسیح بولتے ہیں نا ہندی میں، یسوع مسیح وہ ایک دم ایکچوئل نام ہندی میں اور عربک میں ہے، عیسیٰ اور عیسو. لیکن اس کو کیا کیا، لیٹینائز کر دیا. لیٹینائز کرنے کی وجہ سے وہ یونیک بن گیا، کیونکہ اس کو پہلے ایک جے ایڈ کر دیا اور اینڈ میں ایس، تو وہ بن گیا جیزس. ٹھیک ہے، تو یہ یعقوب علیہ السلام تھے. اب عیسو کی بھی جنریشن اور ہوئی، اس کو ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے. اب یہ یعقوب جو تھے ان کی پھر 4 وائف تھی. فرسٹ وائف تھی لیا اور راہیل، جو لیا اور ریچل بولتے ہیں ہم لوگ، ریچل انگلش میں اس کو ریچل کر دیا. ٹھیک ہے، یہ سی اور ایچ ڈال دیا، بیچ میں ایڈ کر دیا تو وہ ریچل ہو گیا. ایکچولی میں ان کا نام تھا راہیل. ٹھیک ہے، اور یہ جو تھی یہ ان کی جو ہم لوگ بولتے ہیں میڈ تھی، میڈ. ٹھیک ہے، راہیل کی میڈ یہ بلہا تھی اور لیا کی میڈ زلپا تھی. تو یہ چاروں سے ان کے جو 12 بچے ہوئے.
अभी देखो कौन कौन से बच्चे हुए, जो लिया जो थी फर्स्ट वाइफ, उनसे ये रूबन, साइमन, लीवाई, जूडा, इसाचार और जबुलून, और दीना एक लड़की, ठीक है। और ये जूडा जो है, जूडा से इसके बहुत सारे बच्चे हुए, तो इसकी वजह से ये जहाँ पर आबाद हुए उसका नाम पड़ा जूडिया, और ये जो फेथ को फॉलो करते हैं उनका नाम पड़ गया जूडाइज्म, तो बाद में बन गए वो लोग ज्यूज, ठीक है। तो ये इनके 6 बच्चे थे, और ये जिल्पा जो थी इनके ये 2 बच्चे थे, गैड और आशर। और राहिल जो थी उनके सिर्फ 2 बच्चे थे, एक यूसुफ अलैहिस्सलाम, जोसेफ, और एक बेंजामिन। ये बेंजामिन क्या है? बिन यामीन। अब इसका आप अगर ट्रांसलेशन भी देखोगे ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंजामिन, तो क्या आएगा मालूम है? द सन ऑफ राइट। तो एक्चुअली में ये है बिन यामीन। बिन का मतलब होता है बेटा या लड़का, और यामीन का मतलब होता है राइट। यामीन राइट, यसार लेफ्ट, ठीक है। और ये जो थी, ये चौथी वाइफ जो थी, उनके भी 2 बच्चे थे, डैन और नफ्ताली। तो ये सब मिला के 12 हो गए, ये 6, ये 2, और ये 2, और ये 2, तो ये 12 मिला के ये कहला है चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, बनी इसराइल, ओके। उसी तरीके से इन लोग ने जब लैंड ऑक्यूपाई किए थे, ये आगे चलकर 1000 ईयर्स के बाद में, जब दाऊद अलैहिस्सलाम, वो किस में से दाऊद अलैहिस्सलाम किस में थे? जो जूडा जो थे, जूडा यहूदा, उनकी नस्ल से थे, ठीक है। तो उन लोगों ने फिर पूरा का पूरा इजराइल कैप्चर कर लिए थे और पूरी एक एम्पायर बना दिए थे इजराइल, ठीक है। इसके लिए दाऊद अलैहिस्सलाम को फर्स्ट किंग ऑफ इजराइल कहते हैं। तो उस टाइम पर क्या हो गया था, जब उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिए थे और वो जूडा के ट्राइब से थे, तो उस वक्त ये लोग कहलाने लगे थे ज्यूज। तो बाकी जितने भी ट्राइब थे वो इन लोगों में मिक्स हो गए थे, तो माइनॉरिटी थी। तो माइनॉरिटी का हाल असल में यही होता है कि उनको वो कोई गिनती में नहीं आते, फिर वो मिक्स हो जाते, एक मेजॉरिटी में मिक्स हो जाते, ठीक है। फिर इन लोगों की लैंड डिवाइड, इन लोगों ने लैंड डिवाइड किए थे। तो इसराइल की पूरी 12 जगह पर इन लोगों ने लैंड भी डिवाइड कर लिए थे कि कौन सा ट्राइब कहाँ पर रहेगा, ओके। तो यूसुफ की जो है, यूसुफ के 2 बच्चे थे, मनासे और इफ्राहिम। तो इन लोगों के जो 2 ट्राइब थे, इन लोगों को अलग अलग लैंड दिया गया था। इसमें से एक लीवाई ट्राइब थे, लीवाई। लीवाई कौन थे? लीवाई में सब रब्बाई और मौलाना और शेख लोग थे। तो इन लोगों का ऐसा था कि इन लोगों को कोई लैंड नहीं मिलेगी। ये बाकी जो 11 ट्राइब है ना, वो इन लोगों की देखभाल करेंगे, क्योंकि ये लोग क्या है, आलिम थे। आलिम यानी कि अल्लाह का काम करने वाले सब, यानी कि पढ़ने वाले, लिखने वाले। तो ये लोग कोई काम काज नहीं करते थे, इसके लिए जो 11 जो बाकी के जो ट्राइब है वो इन लोग का खर्चा उठाएंगे। जैसे कि आज भी क्या होता है, कोई बड़ा, अगर हम लोग के घर में अगर 4-5 बच्चे हैं और एक अगर कोई मदरसे में पढ़ रहा है और उसकी फैमिली हो गई, मौलाना भी हो गया, तो उसका खर्चा क्या है, बाकी लोगों को उठाना पड़ता है, क्योंकि वो अल्लाह की राह में पढ़ रहा है। तो वो जब वो अगर काम धाम करेगा, घर गृहस्थी में लगेगा, तो फिर वो कमाएगा क्या? लेकिन खाना तो, खर्चा तो, रोज़ का खर्चा तो है ही। तो इसकी वजह से ये लीवाई ट्राइब का कोई भी लैंड नहीं था, ना उनको कुछ काम काज करते थे। वो बस जो उन लोग का जो मक़दस था, बैतुल मुक़द्दस, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने बाद में उन लोग को कहा था कि तुम लोग ये बनाना होली लैंड में, लेकिन वो 1000 ईयर्स तक नहीं बन पाया। वो दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जाकर बनना शुरू हुआ, और सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको कंप्लीट किया था। उसको कहते हैं फर्स्ट टेम्पल, ठीक है, फर्स्ट टेम्पल। और उसको भी बाद में दूसरे लोगों ने आकर, अटैकर्स ने आकर उसको तोड़ दिया था। उसके बाद में इज़रा ने सेकंड टेम्पल बनाया था, नेबुकदनेस्सर ने उसको तोड़ दिया था। उसके बाद में सेकंड टेम्पल इज़रा ने बनाया था, वो भी 70 साल के बाद, ईसा अलैहिस्सलाम के 70 साल के बाद। किसने? रोमन एम्परर टाइटस ने उसको पूरा तोड़ दिया था, पूरा का पूरा तोड़ दिया था। सिर्फ एक वॉल बची है जिसको वेलिंग वॉल बोलते हैं। वो वेलिंग वॉल जेरूसलम में अभी आप लोग देखोगे तो वेलिंग वॉल है, वहां पर जाकर ज्यूज लोग जो है वो
तौरात पढ़ते रहते हैं और वहाँ पर मतलब ऐसा समझ लो कि उन लोग का वो काबा है, काबा जैसे कि हम लोग के लिए जो काबा जो मक्का में है वो एकदम होली प्लेस है, तो जेरूसलम में जो वेलिंग वॉल है वो उन लोग के लिए बहुत ही होली जगह है। तो वो 70 CE में ईसा अलैहिस्सलाम के 70 साल के बाद में रोमन एम्परर टाइटस ने उसको पूरा का पूरा तोड़ दिया था और इन लोग को वहाँ से निकाल दिया था। तो अभी जो है अभी 2000 ईयर्स के बाद में वो थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं वो लोग, ठीक है, और वो किसी न किसी तरह वो लोग बना कर रहेंगे। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। और ये लीवाई ट्राइब में क्या हुआ, लीवाई ट्राइब में आगे चलकर फिर मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हारून अलैहिस्सलाम, उनकी बहन मरियम और मरियम के भाई मूसा अलैहिस्सलाम। तो ये आप अभी क्रोनोलॉजी समझ में आ गई। पहले इब्राहिम, उनके बेटे कौन, फर्स्ट बेटे इस्माइल, सेकंड बेटे इसहाक, ये भी नबी, इब्राहिम भी नबी, इस्माइल भी नबी, इसहाक भी नबी, याकूब भी नबी, और उनके बेटे कौन, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये भी नबी। तो 4 जनरेशन, नबी, इब्नुन नबी, इब्नुन नबी, इब्नुन नबी। तो ये बहुत ही होली ये चेन है, ठीक है, बहुत ही मुकद्दस चेन इसको बोलते हैं। और जो लीवाई ट्राइब है उसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम आए। तो अभी ये इतनी जीनोलॉजी आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम वो दोनों साथ में वो बाद में आए और वो लीवाई ट्राइब में आए, ये जो मौलाना लोग का जो ट्राइब था, शेख लोगों का, ठीक है, रबाई जिसको बोलते हैं। तो इसकी बाद की जीनोलॉजी हम लोग बाद में देखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में फिर कौन कौन आया, वो फिर दाऊद अलैहिस्सलाम तक और ईसा अलैहिस्सलाम पर जीनोलॉजी कैसे चली, और उसके बाद में ईसा अलैहिस्सलाम पे आकर उन लोग की जो प्रॉफिटहुड थी वो अल्लाह ताला ने उन लोगों से छीन लिया, ख़त्म कर दिया, यानी कि उन लोग का जो मैनेजर या डायरेक्टर जो भी बनाया था वो उन लोगों से ख़त्म करके फिर यहाँ पर ये इस्माइल अलैहिस्सलाम, बनु इस्माइल में लास्ट जो प्रॉफिट आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनको फिर प्रॉफिटहुड दिया। तो यहाँ पर ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसको कहते हैं मिल्लत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत हम लोग नाम भी रखते हैं कि मिल्लत स्कूल है, मिल्लत कॉलेज है। तो मिल्लत का नाम होता है कि एक कम्युनिटी, ठीक है। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाति वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्युना मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि से ओ बिलीवर, मतलब ए ईमान वालों, ओ फेथफुल पीपल, कहो कि हम लोग अल्लाह पर और जो कुछ भी उसने नाजिल किया है, यानी कि उतारा है, जो भी श्रुति या आयतें या आकाशवाणी जो भी उन्होंने उतारी है उस पर हम बिलीव करते हैं, और जो कुछ भी उतारा इब्राहिम पर, इस्माइल पर, इसहाक पर, याकूब पर और वल असबात का मतलब वो जो 12 ट्राइब है उन पर, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और 12 ट्राइब। वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो मूसा पर और ईसा पर उतारा या उनको दिया गया। वमा ऊतिया नबिय्युना मिन रब्बिहिम, और जो कुछ भी नबियों को दिया गया उनके रब की तरफ से। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, हम उनमें कोई फ़र्क नहीं करते। व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम लोग जो है मुस्लिम है, यानी कि हम लोग ओबेडिएंट है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने हम लोगों से कहा है कि तुम लोग ऐसे कहो कि हम लोग इब्राहिम पर, इस्माइल पर, इसहाक पर, याकूब पर और उनके डिसेंडेंट पर, जनरेशन पर जो कुछ भी नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने जो भेजा उसके ऊपर बिलीव करते हैं। और जो कुछ भी मूसा पर और ईसा पर, तो मूसा अलैहिस्सलाम पर क्या नाजिल हुई थी, ओल्ड टेस्टामेंट जिसको तौरा बोलते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी नाजिल हुई, इंजील जिसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुई उसको कहते हैं ज़बूर, यानी कि बुक ऑफ साम। तो ओल्ड टेस्टामेंट और बुक ऑफ साम और न्यू टेस्टामेंट ये सब मिलाकर बनती है बाइबल। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुमको उस पर बिलीव करना पड़ेगा कि वो भी अल्लाह की तरफ से थी।
اور ہم ان نبیوں میں ذرا بھی فرق نہیں کرتے. فرق کا مطلب کہ یہ اوپر ہے، یہ سپیریئر ہے اور یہ انفیریئر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ مجھ کو تم لوگ ان لوگوں میں کسی سے بھی سپیریئر نہیں ماننا. سمجھ گئے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سپیریئر ہے، لیکن رسول اللہ نے خود کہا تھا کہ مجھ کو کبھی بھی فرق نہیں کرنا باقی نبیوں میں، سب لوگ اللہ کی نظر میں سب برابر ہے. یہاں پر ہم لوگ کو ہدایت دی گئی ہے کہ ہم لوگ کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب لوگ اوبیڈینٹ ہے، مسلم ہے، اور ہماری پوری کی پوری ول اللہ کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان لوگوں نے ویسے ایمان لایا جیسے ان لوگوں نے ایمان لایا تھا تو وہ لوگ ہدایت پر ہیں. یعنی کہ پہلے کے لوگوں نے جس طرح بلیو کیا تھا اس وقت کے نبیوں پر. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر پھر گئے تم لوگ تو پھر تم لوگ بہت ہی، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ڈسپیوٹ میں پڑ جاؤ گے تم لوگ. اگر تم لوگوں نے منہ پھیرا تو پھر تم لوگ ڈسپیوٹ میں پڑ جاؤ گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہہ دو کہ ہم کو تو اللہ ہی کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت ہی سننے والا اور جانکار ہے. آل نوئنگ، سب کچھ جانتا ہے. آل ہیئرنگ، آل نوئنگ. صبغۃ اللہ، تو اللہ کا رنگ اختیار کرو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور کہو کہ ہم لوگ ورشپر ہیں، یا ہم لوگ جو ہے وہ بندے ہیں. اینڈ وی ورشپ نن بٹ ہیم. دیکھو یہاں پر آیا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم لوگ جو ہے وہ فلی سبمٹل ہے. یہاں پر آیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ہم لوگ پوری طرح سے ہم لوگ نے سبمٹ کر دیا ہے اور ایک اللہ کو ہم لوگ مانتے ہیں. اور یہاں پر آیا ہے تیسری آیت میں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ ہم لوگوں نے پوری طرح سے اپنے آپ کو ایک دم خالص کر لیا ہے ڈیووشن، اللہ کے ڈیووشن کے لیے. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. کہہ دو کہ تم لوگ کیوں ڈسپیوٹ کرتے ہو اللہ کے بارے میں، وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی کہ جو بھی اللہ کے بارے میں ڈسپیوٹ کرے گا کہ نہیں اللہ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کو رب ہے، یا ہمارا جو ہے بھگوان ہے وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کہہ دو کہ تم لوگ اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو. وہ ربنا و ربکم، وہ ہی از مائی لارڈ اینڈ یور لارڈ، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو ہمارے اعمال یعنی کہ ہم نے جو بھی ایکشن کیے، ایکٹ کیے، وہ ہمارے لیے. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، یعنی کہ جو بھی کام تم نے کیے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم لوگ تو بالکل ہی خالص اللہ ہی کے ورشپر ہیں. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، وہ لوگ کہتے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی جو جنریشن جو تھی وہ کون تھے؟ جیوز اور کرسچن تھے. قل اانتم اعلم ام اللہ، تم لوگ زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے گواہی کو چھپا دیا جو کہ اللہ کی گواہی تھی. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے، یعنی کہ وہ ان اویئر نہیں ہے جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو. اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم واز اے فاؤنڈر آف جوڈائزم، لیکن ابھی میں نے تم لوگ کو جینولوجی بتایا کہ جوڈا جو تھے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے تھے، یعنی کہ گریٹ گرینڈ سن. تو جو ہے جو پر دادا ہے وہ اپنے گریٹ گرینڈ سن کے ریلیجن پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے بتایا کہ جو جوڈا جو تھے، جوڈا یعقوب کے بیٹے تھے، جیکب، ٹھیک ہے، تو ان کے نام پر جوڈائزم اور جیوز بنا. اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں آج جیوز لوگ اینڈ کرسچن لوگ کہ ہی واز دا فاؤنڈر آف جوڈائزم. لیکن وہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَنَحْنُ لَهُ، کہ وہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ وہ مشرک نہیں تھا اور وہ جیوز نہیں تھا.
ना वो क्रिश्चियन था, और क्रिश्चियनिटी तो बहुत बाद में आई। ये जो जुडाइज्म जो इन्वेंशन हुआ वो ऑलमोस्ट 500 साल के बाद में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से 500 साल के बाद में लोगों ने ज्यूस कहना शुरू किया, और नसारा कब कहना शुरू किया? ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो फिर वो कैसे फिर यहूदी या क्रिश्चियन हो सकते हैं? तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि तुम लोग ज़्यादा जानते हो कि अल्लाह ज़्यादा जानता है, और तुम लोग अल्लाह के ऊपर झूठ तोहमत बांधते हो। तो इसके लिए अल्लाह ताला गाफिल नहीं है वो जो भी तुम लोग कर रहे हो। तो अल्लाह ताला अच्छी तरह देख रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो, और कैसी झूठी झूठी बातें अल्लाह की तरफ तुम लोग मंसूब कर रहे हो, या उसकी तरफ तुम लोग घड़ रहे हो। अब यहाँ पर बताया तिल का उम्मतुन कद खलत, ये सेम आयत पहले भी आई थी। तो ये पिछली उम्मतें थी या ये कम्युनिटी थी जो गुजर गई। लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, तो उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाया। कसब का मतलब होता है कमाई, कमाना। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, तुमसे नहीं पूछा जाएगा जो उन्होंने किया। समझ गए? उसके बाद में यहाँ पर कुरान में आगे भी आयत आती है, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा। इसका मतलब क्या होता है कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अगर गुनाह किया, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नाफरमानी की, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा था कि उस पेड़ के करीब मत जाना, तो वहाँ पर जाकर वो जो फॉरबिडन जो ट्री था वहाँ से वो फल लेकर खाया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अगर कुछ गलती की तो उसकी सज़ा हज़ारों साल बाद आने वाले एक आदमी यानी कि ईसा को नहीं दी जाएगी। क्योंकि जीसस का, ये क्रिश्चियनिटी का क्या, उन लोगों का क्या फेथ है कि जीसस डाइड फॉर योर सिन, ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे गुनाहों की वजह से मरे हैं। और जो आदम अलैहिस्सलाम ने जो गुनाह किया था तो उसका कफ़ारा बनाकर अल्लाह ताला ने अपना इकलौता बेटा ईसा वो भेजा, और फिर वो तुम्हारे सारे के सारे गुनाह लेकर, पूरी दुनिया के इंसान के गुनाह लेकर वो क्रूसीफाई हो गए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, और जो उन्होंने कमाया वो उनके लिए, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा जो उन लोगों ने किया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जो भी किया या कुछ भी किया, हमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया। और यही सेम वर्ड्स जो है वो बाइबल में भी है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी है और न्यू टेस्टामेंट में भी है, कि बाप ने अगर कोई गुनाह किया है तो उसका बेटे से नहीं पूछा जाएगा, और बेटे ने अगर कुछ गलती की है तो उसके बाप को नहीं पकड़ा जाएगा। हर एक को इंडिविजुअल अपना अपना जो अकाउंट क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि बाप दादा कोई भी हो, अगर उन्होंने गुनाह किया है तो तुम्हारे अकाउंट में नहीं आएगा उनका गुनाह, और बाप दादा बहुत नेक हो, बहुत ही होली सेंट हो, तो उनकी वजह से तुमको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि आज आज बहुत से लोग क्यों गुमराह हो गए हैं कि हम लोग तो छूट जाएंगे, क्योंकि कोई बाबा ने और या किसी ने या कोई सेंट ने या वली अल्लाह ने वो हम लोग को बख्श दिया है, तो हम लोग उनकी वजह से हम लोग छूट जाएंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दिया कि कोई नहीं छूटेगा। जो जिसके थ्रू हम लोग बोल रहे हैं कि वो बाबा ने हमको बख्श दिया है, या हम लोग जो प्रॉफिट की औलाद है, या कोई बादशाह की औलाद है, या कोई बहुत बड़े पीर फ़कीर उनकी औलाद है, या फादर की या किसी की औलाद है हम लोग, तो हम लोग छूट जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो बोल रहा है कि उन्होंने हमको बख्श दिया है वो उसकी खुद की गारंटी नहीं है कि वो छूटेगा कि नहीं, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अल्लाह ताला ने पहले ही बताया कि तिल का अमानी हूँ, ये उन लोगों की विशफुल थिंकिंग है बस, कि हम लोग जो है वो हम लोग बहुत ही प्यारे हैं और हम लोग तो छूट जाएंगे, हम लोग इंटरसेशन किसी की सिफारिश, कोई ना कोई हमारी सिफारिश कर देगा।
جیسے کہ ہم لوگ کو بھی آج بہت بڑا یہ وہ گمان یا ظن ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے اور ہم لوگ سب کے سب جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب لوگوں کو انڈیویجول اپنا اپنا اکاؤنٹ دینا پڑے گا اور all are accountable for their deeds. انہوں نے جو اچھا کیا تو جنت ملے گی، اگر برا کیا تو ہیل فائر میں جانا پڑے گا.